পূজা পদ্ধতি ক্রিয়াকর্ম চ্যানেলে সকল দর্শকবৃন্দদের স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজ মঙ্গলবার মঙ্গল স্তোত্র। অস্য মঙ্গলগ্রহত্রোতস্য বিরূপাক্ষরেষি গায়ত্রী ছন্দ অঙ্গারক দেবতা মঙ্গলগ্রহ পিত্তর্থং স্তব পাঠে বিনিয়োগঃ অতোদেনম ওং ধরণীগর্ভসম্ভূतं বিদ্যুৎপুঞ্জসমপ্রভं কুমারং শক্তিহস্तं চ লোহিতাঙ্গং নমামহং মঙ্গলভূমিপুত্রস্য ঋণহর্তা ধনপ্রদ স্থিরাসনমহাকায় সর্বাকর্মাবর্ধকं रहितलोहिताङ्गस्य श्यामगानं कृपाकरः धनात्मजं कुजं भौमं भूमिजा भूमिनन्दन अङ्गारकाजोमश्चैव सर्वारोगापहारकं विष्टिकर्त्वा च हरत्वा च सर्वकामफलप्रद एतानि कुजनामानि नित्यं या प्रजतं पठेत् ऋणं न जायते तत्सधौनमप्नोति पुष्कलम् रक्तगन्धश्चै पुष्पश्चै धूपादीपादिभिस्तथा मङ्गलयं पूजयत भक्ता मङ्गलेनेनि सर्वदा ऋणरेखा प्रकटव्या अङ्गारेण सदा बुधै प्रयच्छेदामपादेन ऋणनाश भवेद्ध्रुवम् लोहिताङ्गं कुमारं च दीप्त अनलसमप्रभं मङ्गलयं पूजयेत् भक्त्वा धर्मकामार्थसिद्धये इति स्कन्धपुराणे मङ्गलग्रहस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ मङ्गलाय नमः।